Bismillahirrahmanirrahim. Afsus salam, wasilul arham, wa ta'imut ta'am, wa dukhulul jannata bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terhormat Ketua Yayasan Islam At-Taubah Lembang, Dr. Hewan Haji Ramdan Sobahi, hafidzuhullahu ta'ala. Yang terhormat Ketua Unit Tahfidz Al-Amanah Islamic School Al-Ustadz Ruman Al-Wafi Hamidi LCMA, hafizahullahu ta'ala. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Santri peserta haflah takrim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kepada seluruh santri yang hadir pada acara haflah takrim tahun ini yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat dan selamat, dan sehat walafiat. Amin. Salawat and greetings. Let us always praise to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who we will always wait for his syafaat until the end of the time. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2023 untuk memandu acara tahunan yang biasa diselenggarakan oleh unit Tahfidz Al-Amanah, yaitu Haflah Takrim. Haflah Takrim is an event held by the Tahfidz Al-Amanah unit to give awards to all students who have succeeded in getting the Tahfidz Syahadah in the annual Tahfidz exam. Haflatut takrim huwa barnamizun khasun aqamahul qismu at-tahfidz bi Ma'had Al-Amanah ihtida'is sahadah ila tullabi mutamayyizuna alladina nazaw fi ikhtibar as-sanawi fi tahfidz Quran. Haflah Takrim adalah acara yang diselenggarakan oleh unit Tahfidz Al-Amanah untuk memberikan penghargaan kepada seluruh santri berprestasi yang berhasil mendapatkan syahadah tahfidz dalam ujian tahfidz tahunan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara Haflah Takrim tahun ini adalah acara yang pertama, pembukaan dan pembacaan Al-Quran serta sari tilawah. Untuk keberkahan acara kita kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The next program is reading Quran, which will be read by Ahil Sofwan, the Al-Amanah student of 5th grade Al-Amanah Elementary School, and Sari Tilawah by Ahi Agra, 6th grade of Elementary School. To them, we welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaihima fi tilawatihima asallahu ayyu barika fihima wa iyana jami'an. Amin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Ketua Yayasan Islam At-Taubah Lembang, Dr. Hewan Haji Ramdan Sobahi hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita melaksanakan haflah tahfidz ya, pemberian syahadah kepada anak-anak kita yang serius ya di dalam tahfidz Quran. Anak-anakku sekalian, mungkin anak-anak pernah bermimpi barangkali ya. Anak-anakku sekalian, ya, mungkin kalian pernah bermimpi atau berangan-angan begitu ya, menemukan sesuatu yang ajaib begitu ya. Misalnya menemukan pedang sakti begitu kan. Kemudian dengan pedang tersebut bisa mengalahkan semua musuh ya. Pernah nggak bermimpi seperti itu? Ya. Mungkin banyak melihat film kartun barangkali kan. Nah, sebetulnya Al-Quran ini adalah lebih sakti daripada itu ya. Lebih sakti daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menantang begitu kan, menantang manusia untuk membuat satu surat, bahkan satu ayat di dalam satu ayat semisal dengan Al-Quran. Tetapi sampai saat ini belum ada ya yang mampu ya. Pernah dulu ada nabi palsu ya yang membuat ayat-ayat seperti Al-Quran ternyata ditertawakan ya.
karena jauh sekali. Padahal yang ditantang itu adalah membuat kata-kata kan, ya. Bukan membuat sesuatu yang rumit, ya. Misalnya membuat sebuah benda yang bisa berputar seperti bumi, matahari, bercahaya, enggak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Yang ditantang itu adalah membuat kata-kata seperti Al-Quran, begitu kan. Itu ternyata tidak mampu, ya. Nah, ternyata saudara sekalian, pada waktu itu ya sedang berkembang sastra ya di Arab ini, ya, sastra di Arab ini. Jadi para sastrawan saling menunjukkan kemampuannya di dalam bersastra, ya. Dan tidak ada mampu, ya, tidak ada yang mampu para sastrawan pada waktu itu membuat satu ayat saja di dalam seperti Al-Quran. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita sangat bangga begitu kan melihat anak-anak kita senang belajar atau menghafal Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW ya, bahwa kaum muslimin atau orang mukmin, ya, orang beriman yang membaca Al-Quran itu, ya, yang membaca Al-Quran itu diibaratkan dengan buah al-utrujah, ya. Jadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran diibaratkan dengan buah al-utrujah. Jadi rasanya manis, ya. Kemudian harum, ya, baunya, ya. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran, ya, dia sholat, dia saum, dia tidak membaca Al-Quran, diibaratkan dengan buah kurma, ya, yang manis tapi tidak ada baunya, begitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengibaratkan yang berikutnya adalah orang munafik, ya. Jadi bukan orang kafir, orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang berpura-pura menunjukkan keimanan tetapi hatinya menolak, ya. Orang munafik itu menunjukkan keimanan, dia sholat ke masjid, ya, berjamaah begitu, tetapi yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya, ya, karena waktu dulu kan belum ada listrik, ya, sehingga sholat subuh dan sholat isya tidak terlihat, ya. Di samping kita tidak tahu tuh yang sholat itu siapa karena tidak ada listrik, gelap ya waktu itu. Jadi orang munafik tidak mau datang ke masjid, ya. Jadi orang munafik itu yang membaca Al-Quran, ya, diibaratkan dengan buah roihanah, ya. Jadi harum, ya, tetapi pahit begitu, ya. Jadi harum karena membaca Al-Quran, tetapi rasanya pahit karena tidak ada keimanan di sana, ya. Nah, kemudian orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ya, sudahlah munafik, tidak baca Al-Quran, disebut dengan, diibaratkan dengan buah handolah, ya. Handolah itu sudah baunya tidak menyenangkan, pahit gitu, ya, rasanya, ya. Itu adalah perumpamaan, ya. Dan mudah-mudahan adik-anakku sekalian begitu, ya, dengan membaca Al-Quran ini menjadi bekal, ya, untuk kita. Jadi menjadi bekal untuk kehidupan kita selamat di dunia, ya, dan di akhirat. Saudara sekalian, ini momen yang pas barangkali, ya, karena ini menjelang bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan adalah biasanya orang lebih semangat untuk belajar Al-Quran, ya. Jadi mudah-mudahan kita juga diberikan semangat untuk lebih banyak lagi menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Dan bagi anak-anakku sekalian, belajar Al-Quran ini jangan menjadi alasan, ya. Jangan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan membantu ibu, ya, atau abi di rumah, ya. Jadi kalau ibu bapaknya menyuruh untuk membantu
sapu, mengepel begitu ya. Jangan sampai aduh aku lagi baca Al-Quran, kemudian ibunya dan bapaknya tidak jadi menyuruhnya. Ya, saya kira tidak seperti itu. Ya, kita bisa menyapu sambil murojaah gitu ya. Bisa mengepel rumah, membantu ayah ibu ya sambil murojaah, bisa seperti itu ya, sehingga ilmu kita tambah berkah ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini adalah merupakan bukti bahwa kita juga mendukung pendidikan mereka ya, mendukung untuk kesolehan anak-anak kita sekalian ya. Mudah-mudahan mereka juga tambah semangat di dalam mempelajari Al-Quran ya. Sekian, terima kasih kepada orang tua sekalian yang menyempatkan ya untuk hadir pada kesempatan ini. Di sini juga ada alhamdulillah dari yayasan ya, dari unsur pengawas ya, Ustadz Abu Yahya. Kemudian ini juga pengurusnya, pembina Dr. Amin. Kemudian dari yayasan juga ini Ustadz Ruman, Ustadz Kus, Ustadz Pak Bregas, Ustadz Lanlan ya. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini, dan juga para kepala sekolah dan panitia yang sekarang ini adalah unit tahfidz ya di bawah Ustadz Ruman ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan haflah ini yang kedua ya. Yang kedua kelihatannya lebih semarak, mudah-mudahan berikutnya lebih semarak lagi ya. Sekian, terima kasih. Dan tutup dengan doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran to Abah Ramdan who has conveyed his message. I hope that Abah will always be under blessing and protection of Allah wherever he is. Amin. The second greetings from the head of Tahfidz Unit, Al-Ustadz Ruman Al-Wafi Hamidi, LCMA Habibullah Ta'ala. To Ustadz Ruman, we welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana memberikan kepada kita kenikmatannya, memberikan kepada kita anugerahnya, sehingga kita dapat melaksanakan acara yang sangat ditunggu oleh anak-anak kita. Bahkan mungkin ditunggu oleh kita para orang tua. Melihat perkembangan anak kita dalam mempelajari Al-Quran. Dan sejatinya ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Agar kita berbahagia, agar kita semangat ketika kita menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-36. Walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab,
yaitu Quran atau kitab dari kitab Taurat, Injil, Zabur sebelum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka sangat bergembira ketika ada diturunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Menunjukkan Al-Quran ini adalah suatu hal yang sangat-sangat ditunggu oleh orang-orang yang mendapatkan kitab sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan karunia-Nya juga kasih sayang-Nya, maka dengan itulah kita hendaknya bergembira. Maka kegembiraan yang sejati itu adalah ketika kita mendapatkan karunia Allah. Kegembiraan yang sejati adalah ketika kita mendapatkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, di mana itu adalah petunjuk, cahaya buat kehidupan kita. Maka dari itu, banyak dari perkataan-perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Juga para sahabat dahulu dan orang-orang terdahulu sama. Ketika mereka mempunyai anak, mereka mengajarkan anaknya Al-Quran. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun rahimahullah, ta'limul wildani lil Qur'ani syi'aruddin, bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu adalah syiar agama. Akhadha bihi ahlul millah wa daraju alaihi fi jami'il ansar lima yasbiqu fihi ilal qulubi min rusukhil imani wa aqaidihi min ayatil Qur'an. Karena di dalam mempelajari Al-Quran itu ada memberikan landasan keimanan bagi seorang anak. Makanya para ulama dahulu ketika mempunyai anak, mereka berupaya untuk menjadikan anak-anak mereka mempelajari Al-Quran. Fokus mempelajari Al-Quran. Bahkan bukan cuma anak-anaknya, namun orang-orang tuanya, bahkan para ulama juga sama, mempelajari Al-Quran. Walaupun mereka dalam keadaan apapun. Dikatakan ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ahmad Asy-Syadai rahimahullah. Beliau bersafar bersama gurunya dalam perjalanan 847 km dari Baghdad ke Dimashq. Dari Baghdad ke Damaskus. Baghdad itu di mana? Di Irak. Damaskus di Suriah ya. Perjalanan 847 km bersama gurunya ya. Dalam setiap perjalanan itu beliau sambil membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di depan gurunya. Menunjukkan para ulama juga sangat serius dalam menghafalkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya para ulama saja. Orang-orang tua sekalipun, orang-orang yang lebih dari umur yang seharusnya sudah bukan umur belajar, mereka menghafalkan Al-Quran dalam umur 60 tahun. Diriwayatkan dari para sahabat bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka masuk Islam umur mereka sudah tua. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghafal Al-Quran pada umur 61 tahun, menunjukkan semangat tidak kenal umur. Bahkan ada
Abu Abdullah bin Amr bin Hamawiyah, beliau menghafalkan Al-Quran pada umur 80 tahun. Makanya kita ini mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita termotivasi dengan anak-anak kita yang alhamdulillah mereka ini bisa menghafalkan Al-Quran cepat. Dan mudah-mudahan kita jadi termotivasi lagi untuk belajar lagi, mencari guru lagi, menghafalkan Al-Quran lagi, agar kita menjadi orang-orang yang ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah yang dikhususkan olehnya. Alhamdulillah kita pada tahun ini melihat perkembangan anak yang sangat signifikan dalam pencapaian tahfidnya. Dari mulai awal kita memantau anak-anak, ya itu waktu itu mungkin tahun 2019 atau 2019 awal, karena anak masuk di sini tahun 2018 akhir. Dari mulai saat itu kita bagaimana caranya memotivasi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita memberikan apresiasi mereka berupa syahadah. Artinya syahadah ini adalah kelayakan anak-anak ya yang dinilai oleh tim tahfidz, diuji oleh 2 orang dan harus lolos dulu dari gurunya, diuji oleh 2 orang, kemudian mendapatkan nilai di atas 75. Artinya mereka betul-betul layak dari guru pembimbingnya dan layak diuji oleh 2 orang lain selain pembimbing. Jangan dikira mudah ibu bapak ya. Coba ibu sekarang ditanya misalkan ya. Ya, fala uqsimu bil khunnas, surat apa? Itu padahal gampang itu ya. Surat apa? Apa? At-Takwir, Masya Allah. 6. Wa mata'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Itu surat apa? Sama takwir ya. Nah, susah. Ternyata sulit untuk mengambil atau ditanya ya dengan seketika, apalagi dengan pressure dan tekanan dari guru yang berbeda. Di 2 orang guru lagi dihakimi 1 anak. Itu menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa yang kita ingin anak-anak ini dihargai di dunia apalagi di akhirat nanti. Maka dari itu semenjak tahun 2019 sampai sekarang sudah ada 412 syahadah yang kami keluarkan. Menunjukkan 412 kali kita mengetes anak dengan prosedur yang sama atau hampir sama. Dan pada tahun ini dari 412 anak atau syahadah yang kita keluarkan itu tahun ini adalah hampir setengahnya. Jadi untuk saat ini ya kenapa langsung megah seperti ini, ternyata karena memang kebutuhan kita tahun kemarin ternyata ya baru di angka sekian ya. Tahun ini dari 412 itu 182 anak, Masya Allah. Berarti dalam 1 tahun kemarin setelah haflah yang kemarin, setelah penghargaan kita yang tahun lalu itu, anak-anak langsung termotivasi. Semua langsung banyak ingin menghatamkan juz-juz mereka dan diuji. Makanya pada kesempatan tahun ini alhamdulillah kita punya 2 siswa dan siswi teladan. 1 teladan di ikhwan, 1 teladan di akhwat. Dan perkembangannya sangat signifikan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada seorang ananda dari ikhwan, tahun ini semester kemarin dia diuji juz 26, 27, 28, 30 sekaligus. Ujian yang kemarin yang baru dia diuji juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Jadi selama 1 tahun ini progresnya 10, hampir 9 juzuk.
Bayangkan kita sanggup nggak seperti itu? Dan alhamdulillah ada di ikhwan yang punya bakat seperti itu. Berarti dia secara total sebelumnya dia sudah menghafal juz kelima, dan berarti secara total dia sudah hafal dan dapat syahadah dengan tingkat kepuasan yang maksimal 99, 98, 96 nilainya 10 juz. Bayangkan ditanya itu mungkin tanpa salah, karena kesalahan-kesalahan minor yang mengurangi cuma sedikit. Misalkan salah makhraj sedikit, salah panjang sedikit, salah itu sedikit, tandanya itu adalah hafalan yang sangat-sangat luar biasa. Itu di ikhwan. Di akhwat yang tahun ini mendapatkan penghargaan adalah anak yang tahun kemarin dia ujian juz 26, 27, 28, 29, 30 sekali duduk. Kemudian semester kemarin atau semester yang kemarin yang baru ya, semester kemarin menghafal atau diuji juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, 10 juzuk. Dan sebelumnya dia sudah mendapatkan syahadah juz 10 dan juz 27. Artinya sudah menghafalkan 12 juzuk dengan nilai 99,6, 198,2. Bayangkan. Ini merupakan prestasi yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita apresiasi. Dan mudah-mudahan di antara mereka ada yang menjaga Al-Quran, melanjutkan perjuangan kita ya dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak didik kita. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan ini adalah momen untuk bagaimana kita mengapresiasi anak-anak kita, juga momen untuk bagaimana kita lebih memperhatikan Al-Quran. Karena ini adalah sejatinya tingkatan kita nanti di akhirat. Anak-anak yang akan menjadi ahlul Quran ya, atau menjadi penghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, itu akan memberikan kepada orang tuanya mahkota di surga kelak. Dan untuk anak-anakku sekalian yang diberikan hadiah pada kesempatan kali ini, mungkin sangat-sangat banyak antum ini, 184 orang akan dimajukan di sini satu persatu. Ingat nasihat ana kepada antum semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Quran ini diamalkan, menjadikan Al-Quran ini kehidupan kita dan yang bisa mewarnai hidup kita juga masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, menjadikan kita orang-orang yang peduli dengan Al-Quran, menjadikan kita orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran, yang menjadikan kita orang-orang yang hidupnya selalu diwarnai oleh Al-Quran. Mungkin ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Ana berterima kasih kepada Dewan Yayasan, kepada Dewan para guru, kepada Dewan orang tua seluruhnya, kepada anak-anak, kepada panitia ya pelaksanaan haflah takrim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran pahalanya di sisinya di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran al-Ustadz Rumman ala taujih wal irsyad. Wasallahu ayyan fa'abikum al-islama wal muslimin. Acara selanjutnya adalah penampilan Ar-Ardul Awal, Hifdu Matan Tufatul Atfal ila Talib Abbad Al-Wafi min Safi Khamis Ibtidai wa Talib Ayyas Al-Wafi min Safi Thani Ibtidai wa Talib Yusuf min Safi Rabi' Ibtidai. Alaihim falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فهو التبيين فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق سجل رتب فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان في كلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كريرن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد أشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سفزا سنا كم جاد شخص قد سما ذن طيبا زدني تغضى ظالما للام الغلام قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada adik-adik dari unit SD yang telah menampilkan penampilannya. Semoga selalu dinaungi keberkahan dan keistiqomahan. Penampilan selanjutnya, tausiah singkat dari santri kelas 4 SD, Al-Akh Yusuf. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilati.
Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. As-saniyatu al-amalu bihi. Kedua, mengamalkannya. As-salisatu ad-dawwatu ilaihi. Ketiga, mendakwahkannya. Ar-rabiatu as-sabru alal azafihi. Keempat, bersabar atas gangguan yang menimpanya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surata lakafathum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah untuk makhluknya kecuali surat ini, maka sungguh surat ini telah mencukupi mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amali wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, bab ilmu sebelum Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Quran Surat Muhammad. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran to Yusuf from elementary school unit who has put up a really great tausiah. The next performance is reciting matan Khalaqah Masjid Nabawi Al-Madinah and Wiyah. Mustawa Tamhidi, Kalahari 11th grade and Muhammad 10th grade. Al-Qawaidul Arba, Rafli 11th grade and Rizkar 11th grade. To them, we welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fadail fadlu talabil ilm. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة
وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فضل تعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فضل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فضل مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الأذكار، الطهارة، دخول الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخروج من الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك.
إذا فرغ من الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية والشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الصلاة الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الصلاة. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. دخول المسجد والخروج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. دعاء الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة
والدليل قوله تعالى فإذا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman dari unit MA yang telah menampilkan hafalan matan yang biasa disetorkan ke Masjid Nabawi setiap harinya. Semoga teman-teman istiqomah dan diberikan keberkahan atas setiap usahanya. Amin. Acara selanjutnya adalah acak hafalan oleh santri kelas 5 SD Al-Akh Hasan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acak hafalan boleh dites oleh Abu atau Umi, barangkali ada yang mau. Jadi persilahkan untuk mengecek. Angkat tangan. Juz 29 sampai 30. Juz 29 30. Ada juz 30 atau 29 ya untuk Umi. 30 aja. Ya. Anaba aja. Jangan disebutin, Bu. Jadi acak hafalan juz 30. Oh iya. Acak hafalan juz 30. Untuk Umi yang itu dipersilakan. Suratnya aja. Acak hafalan jadi lanjut ayat, ntar Hasan lanjutin ayatnya. Oh, saya baca. Oh, iya. Bentar. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yajruju min baini sulbi wat taraib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Umu boleh diulang. Oh. Yahruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, barakallahu fikum. Untuk Abu boleh dipersilakan mengecek acak hafalan Hasan. Ada yang untuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخاف عقباها boleh diulang.
ولا يخاف عقباها Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa atqa alladzi yu'ti malahu yatadzakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ya. Benar apa salah, Abu? Benar, Masya Allah. Untuk Abu satu lagi bisa diucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Benar? Oh ya. Mau dikasih hadiah, Abu? Silakan. Barakallahu fikum. Ya, satu lagi dari Umi, barangkali ada yang mau acak hafalan juz 29 dan 30 untuk terakhir. Yang bisa acungkan tangan. Dari Umi. Mau. Umi, barangkali ada yang mau acak, Kak. Ya. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Barakallahu fikum. Bener nggak Bu? Bener Pak? Masya Allah. Jazakumullahu khairan ala Hasan Talib min Safi Khamis Ibtidai. Barakallahu fi hifdikum. Al-barnamiz alladhi ba'dah. Pembagian penghargaan bagi guru tahfiz yang siswanya mendapatkan syahadah. Kepada Dewan Asatid yang disebutkan namanya, kami persilahkan maju ke depan. Al-Ustadz Teguh Priyanto SPDI. Al-Ustadz Lanlan Tuhfatul Lanfas BA. Al-Ustadz Ilyasa Urfa Abdul Jabbar. Al-Ustadz Galih Suarsa BA. Al-Ustadz Ferry Setiawan SPDI. Al-Ustadz Syahri SPDI. Al-Ustadz Sibghatullah Al-Maududi SPDI. Al-Ustadz Ari Andriana Ridwan SPDI. Al-Ustadz Bagus Radityo Aryo Bimo BA. Al-Ustadz Ruman Al-Wafi Hamidi LCMA. Al-Ustadz Muhammad Nazif Bintang Alamsyah. Al-Ustadz Taufik Tarmizi SPDI. Al-Ustadz Muhammad Sidik Fauzil Azim. Al-Ustadz Ridho Talmullah. Kepada Abah Ramdan dan Bapak Bergas Ernawan, kami harap dapat memberikan penghargaan kepada Dewan Asatid yang berprestasi. Barakallahu fikum. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان. له نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني. نجوم في هدايتهم منار لكل حيران. لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني. تعالت في الدنيا لهم زرع بأوطاني. لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني. رعاه المنعم الحاني. أيا حفظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني. ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني. ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني. ويعلو ذكر قرآني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني.
أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني نجوم في هدايتهم منار لكل حيران لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني رعاه المنعم الحاني أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني ويعلو ذكر قرآني أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان. Dan untuk santri terbaik tahun ini diraih oleh Al-Arafli Ramadan kelas 11 MA. Kepadanya kami persilakan. Kepada Al-Ustadz Ruman, kami harap dapat memberikan penghargaan kepada santri terbaik tahun ini. أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعال. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga kita masih bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dewan Asatidzah dan Dewan Guru dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama ana mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada asatidzah dan dewan guru yang telah berhasil mendidik anak hingga dapat seperti ini. Semua ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya ana bisa dapat terpilih
seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai pelajar muslim harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendorong diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika seseorang saja bisa menjadi baik, kenapa kita tidak? Terlebih ketika kita bersemangat dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh dan kebaikan lainnya, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk meraih kebaikan tersebut. Hanya karena kita malas dan tidak ada niat, keinginan untuk mengerjakan amal soleh tersebut, sehingga kita tidak pernah bisa mengerjakan kebaikan, berat dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan dalam mengerjakan amal soleh dan selalu menjadi hamba yang bertakwa kepadanya dan dimudahkan dalam beramal soleh. Sekian yang bisa dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anal Qur'an Rabbani wa 'alla fil wara shani. Anal Qur'an Rabbani wa 'alla fil wara shani. Anal Qur'an أدبني أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني. لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني. تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني. لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني. رعاه المنعم الحاني. أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني. ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني. ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني. ويعلو ذكر قرآني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني أنا القرآن